Happy Wednesday morning, everyone! Charot, charot. Ate ko. Ako yung mga kanding. Okay. Done na for my breakfast. Si Ted na lang ang nag-breakfast, guys. Kaya damo kami himuunon yan. Mag-scatter si Ted dito sa kabasan, sa likod. Kay masapil na sa Friday. Kaya gibabad na namon an binhi. Babad sa tubig. Ayan, done for breakfast, then milk time kita. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, mga content mo na catch para may i-upload aking bang channel Lu. O yung ako mga kalafati, mababang lipad. Mga kalapating mababang lipad. Nagkauna sinda. Hello Tisha, this is Tisha guys. Oh, siya yung nag-anak. Adto yung baby sa sulod, nagturlog. Gabing borlog siyan baby. Ayan. Look at this. Milk ba inaling niya? Milk na initial milk. Hello. Ayan, good morning Mers. Good morning Mers and Yoys. Good morning both of you. Yoys and Mers ang pangalan sa akon. Pabo or Torque. Torque. Diyos ko niya Marimar. Si Yoys. Oh, Diyos ko. Nagkaon naman na sa Yoys guys. Sa mukong talidaan ang ako mga alaga guys. Kaya adi pa borlog pa sindaan iba. Good morning ka, Igay. Good morning. I am Igay. Good morning ka, Olanggay. Good morning ka, V1. V1. Good morning, V1. Hi na amon little one. Oh my goodness, ang amon little one, guys. Turog-turog pa siya. Hello, Theodora. Theodora, guys. Oh, and then, cricket ni Theodora, our baby goat. Ang amon puto, may bunso na kami. Okay, who else? Who else? Vilma. Good morning ka, Vilma. Good morning. Good morning. Hi to my vlog, kay Mamang Vlogs. Volta, ang akong senior citizen na babaji. Good morning, Volta sa Inda. Good morning. Okay. Good morning na ikaw dito, yung pinakadungol sa akong kanding si Ditoy guys. Oh, good morning ka na. Good morning. Asa? And also guys, amin yung bago na kanding. Bago siya mga pira pa. Wala pa siya ni week. Wala pa ba ni week? Oh, wala pa ni week nga siya guys. Dili. Yan, mula mo new goat. Boat by my manghot ig-ig. Oh, good morning ka sa vlog ko my dear. Ako senior citizen guys, adto dito sa ginbulag ko sinda guys. Ang duha na lalaki ginbulag ko kay nag-inhit inang bag-on bakal ni ig-ig na kanding. Nag-inaway-away okay, morning pa nagparapautog na. Diyos ko mio Marimar. Nanuhon ka na lang gayod. Na senior citizen ka. Volt. Good morning ka. Good morning. Isad pa din yung Dragon Channel lot. Okay. Ay, nakulang pagali. Ang ako, Iladrita. Si Iladrita pang kulang guys. Iladrita, good morning ka Nauna na si Iladrita guys. Si Tisha Iladrita, kag si Vilma Vina. Naguna na. Ito pa si Vina gali. Nauna na sinda guys na mahaw. Atab pa, nawara na sa kulungan. Good morning ka na Good morning, Iladrita. Siya sa Iladrita guys, ang pinaka-head mother sa tanan. Pinaka-head mother sa tanan, pinaka-lakwatsera na mother sa tanan. And of course, Vina pagali, wala pa nagka-good morning si Vina. Hi, ito na Vina i-touch. Vina, good morning ka Vina. Ay, nagtindog ng akong little one, nag-wake up na ang akong Theodora. Nag-wake up na ang Theodora.
Good morning ka na lagyan. Oh, good morning. Si Vina siya, guys. Vina. Good morning ka. Ay, nag-wake up na si Theodora. Nag-make up na. Nag-wake up. Nag-wake up na. And of course, hindi mawawala guys ang atin little ninya na palangga spoiled brat. Ang spoiled brat namon, ade. Ade ang spoiled brat. Ade, may bisita. Kung may bisita guys, pasabak na siya. Bahala na daw. Good morning na, good morning. Good morning na kalagay. Good morning na, good morning. And of course, hindi mawawala ang ating father sa talang na kanding. Hadi. Good morning natin. Good morning. Okay. Yun lang guys. So start na kami pag-atapos ni Ted magkaon. Kaya ako mananom akong balanghoy dito kan. Ig-ig na area punuon ko sa balanghoy ito. Kaya paabot sa panahon may malulukad kita. Malukad? May mabubukad kita. Kakuha ang bugas. Pwede na. Ang balanghoy. Okay, yun lang. And then, everyone, happy lang tayo for today's morning. Walang bad mood, walang bad trip. Always happy. Thank you for watching. I love you all. Ini, may mumuhupang ako. May mumuhupang akong wait. Mwah!